Bakit? Ano? Gising ka pa? Pailan ng 1,000 nun. Bakit gising ka pa? Ano ba ginagawa mo dito? Naghahanap Hindi ka pa natutulog. Naghahanap nga ng pera eh. Bakit ka naghanap ng pera? Ano bang gagawin mo sa pera? Pag may bibili akong gamot para sa kamay ko. Ganun ba? Ano ba nangyari dyan sa kamay mo? Tag 1 million na ang Birasin, ano yun? Ano Birasin? Ano tiwasin ang Birasin? Birasin. Bakit may bisita ka ba sa doktor? Birasin high syrup. Ganon ba? Oo, 1 million, isang ano lang. Ang mahal naman. 4 na inom lang, ubos na. Ay! Grabe naman. Bakit? Ang liit na siguro ng ano, ng botilya noon. Ako, tanggap ko naman yun. Na ano tanggap mo? Noon? Ako, tanggap ko naman yun. Na ano tanggap mo na? Acquired immunity deficiency syndrome. So, May sakit akong AIDS eh. sure ka? Bakit? Natakdan ako ni Sarah Jean Pae. Why? Bakit ka natakdan? Ano may nangyari ba sa inyong Kasi dalawa? nagka-close kaming dalawa, hindi ko alam na may sakit pala siya. Uy, bakit? Di ba nakukuha mo lamang yun ang anong... Diyan nakatira si Sarah Jean Pae. Sure ka? Ay, ano? Diyan. Dito ba? Sure ka? Oo. Kaya pala nandito ka. Nampak niya yung ulo ko, nakuyapan ko. Tapos? Ginaig nila ako, tapos yung sakit nila, ini-inject nila. Why? Ang sama-sama naman nila, no? Pero napapatawad mo naman sila. Of course. Bakit mo sila napapatawad despite sa ginawa nila sa'yo? Kasi ako lang nakakaalam kung paano gamutin ang AIDS. Ay! Ikaw lang, no? So mas magaling ka pa sa doktor! Oh, Where are you going? I'm not crazy. I know you're not crazy. Where are you going, man? Di ba, lalaki ka lang sa buhay. Mauli Jaime? Na. My God, si Jaime, pakita mo, pre. Maula diya ako. Ipakita mo si Jaime. Nilingkod pa ang taka sa imong trono. Wala lang taka ni away na ako kay duha lang kay duha ka daog. My Na, God. mao na siya. Mao gyud ang mali niya gyud. Maula yan sa ayok, Jud. Na, sayop jud kay Kaime. Kung ako ato, ay bulikod na lang po. Nasula jud ni mga Ime, sipiat man ka siya. Maulagi. Namo na. Too much intelligence can distract you to hell. Tama, Yeah, correct ko. That's correct. Berta! Tara! Berta! Huy! Berta! Ay, di ka namatun. One day ra jud no, wala na jud. Kaya ako yan. Ayaw ko nung pagsama ko nung siya ganahan daw. Ay, o sa diyan kasagaran. Nakita din siya sa akong pag-away sa kumpo. Sa unsa sa? Nakita din siya na ako pag karate kid. Na-inlove din siya na ako. Ay, guwapa kay ko, no? Wala ko ikaw naging asa naman ka oy. Ato na ka? Ato na ko pa ay. Sige, pag-amping-amping Berta ha. Eh. Ay palabig ko at intan ula ako ka ng pahago inan Berta uy. Ako sige, pasagdan ako gagaling dahil ni barang pamangkin ni hangyo man. Ah? Imot kay mukaon oy. Wa magsiguang, di magsilos. Uy, 17-year-old yun. Ako kayo sa dayo, eh? Ay, mo. Yeah. Oh. Di kay itlog da. Kau pa ko kita itlog na puti. Dai. Nga ang ulok na po. Ayun na. Lami ka, ana, ulipap. Kaya kaapot ko yan. Kaya, Mao wala, congratulations kay Stanan uy. Congrats kayo uy. Naku din yung silingan ko noo. Dili na siya mao. Katong 17-year-old. Dili siya mao. gwapo ka. Gapo ya, ayang beauty di ay. Taga-Loriga po tra ba po? Sikan home na ka. Di ka na. One day ra jud no. Dai. Gwapo ka nila bigay ng life. Tuwa yung kumbay na. Gwapo na ako siya. Gigapon pag mag-chupa. Dai, yung mono to na. Suya ang luipa.
niya dayon, wala siya buwagi. Ibarang ko ay! Bata! Mga ko, yung Wala mga ka na. ko O sabi ito, gipadaggang sa banang kuan, Berta. mamatay. Na, kamusta naman ang laki ron? Marami makita. Wala mo magkita. So, pila naman to kaadlaw ang nilabay ang pinakatuig. One day. One day ra. Mao ba pero wag siya Eh, one day naman ay nabili. One day ang nabilin sa unsa uy. Uy, Berta, one day nabilin sa unsa. Oh? Magkailangan ko kwarta para sa kalibutan. Para magasto na, mapalit na Sige, lang. ayaw patakagasto ha. Yeah. Oh, sige. Nag-aantay ka. Say hi sa Thank si mga you. fan. Say hi. I'd like to say thank you for all your sponsor and support, especially by financial. And we would like to thank also my production designer, Alan Platering, my executive producer, Gloria Romero, and my director, Edie Garcia. Thank you. Thank you. Yours. Kumusta naman ka? The same as usual. Sikat na lagi ka kaayo. Of course. Lupigan mi nimo ha. Dugay na kami nangita nimo Berta. The day goes by. It will become a Holy Ghost one of these days. It will become a Holy Ghost. It will become a life. And once it will have life, we can walk forevermore. And we do not know each other. Time will come. Di man ka nagunsa man kas COVID. Only the God knows the miracle of the Kodik, and I don't know about it. Because God will anger if you tell it the truth. And we must be revealed the truth. Nya pag-amping ha. Pag Go, social, yeah, and pag go. social distancing, ayaw padulog mga tao. Ayaw hindi ka masaktan sa virus ha. Sige. Unya. Magkailangan ko kwarta pa. That is their responsibilities and problem. Wow. It's not my problem anymore. Okay. Anyway, how's your love life? Loveless. Why? I hate man. Why it's so? I want to live alone. Oh, are you happy being alone? Yeah. Yes. What makes you happy? Shalala. Okay. So what can you say about that food? Thank you very much to the mother Rosemary. Okay, who's Rosemary? Bye-bye. Bye-bye. Okay. So what makes your life beautiful once again? Save in my soul and my spirit. Oh wow. So how are you today? The COVID situation. I don't give a damn no more about the COVID. Oh, okay. All I can say to the people, you must save yourselves and get away from the COVID. Okay. 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 Okay, that's good thing. So what can you say about the COVID situation? Only they knows that because they handle it. Yes. I'm not the one handle it. And the power and the forces they will have it, but mine is mine. Okay, I that's don't want to very give good. a damn no more. That is Yeah. their responsibilities and problem. Wow. It's not my problem anymore. Okay. Makakakita tayo ng ganitong tao sa kalye, hindi natin maiwasang alamin kung ano nga bang dahilan kung bakit humantong siya sa kalagayang iyon. Marahil na marami pang bahaging kwento ni Berta na hindi pa natin nalalaman. Si Berta ay simbolo ng marami pang taong rasa, taong kalye na nagnanais ng kalinga at pagmamahal. Sana'y mayroon mga taong makapansin sa kanyang kalagayan at mapagamot ito. Ingat ka po, Berta, sang kamandalhin ng iyong mga paa. Life is wonderful, life is precious, and life
nakuan man ka sa laong nga tubig. Help, help, nala, baka kalunod ba ko. Yeah, there's no other people there. So, after 3 days, sa kanyang dumang kao nga, kagliya, nga katong tubiga, maupo na ito ako, nga inyong itubig, sa buntilaw ni Sister Irene Tilaw. Maupong naibata nito nga, mao itabang nimo. Dagwin ta. Even you ask the child, kalagaan lang kita. She will take you there and you will understand it. Hindi lang ta mag-discut ala kay taas ng oras. Diba? So, nade kilakaw. Yes, of course. Time is gold. Time is business. Wow. And time is miracle. Wow, very good. Sila pa Bye-bye, thank you. God bless. Man ka tinuod nga kuan di ka kanang usa di ka ka teacher sa unang panahon. Tinuod na siya. Yeah, sa imong papa o ako. Tama ba? 901, Unsa may kuan mo gihandulan nimo nga subject? kalapit. Unsa na siyang kalaki? Tapuan mo, snake. Kalapit. Ala-ala mo. Sa akong hibuan, usa ka English teacher. Usa ka Kalapit. English. That Mo means ba? composing by 127 course, which was I graduated. Nakahuman ako, anak. Sumuday ka ng once nga mag-istorya Ito nabita ka sa billion 1, ya kay nakuan man ka sa laong nga tubig. Help, help, nala, baka kalunod ba ko. Yeah, there's no other people there. So, after 3 days, sa kanyang dumang kao nga, Coleta, let's face it. Kamusta, oy? The Asa same man as ka? usual. Asa ka pa dong? Mag-Newtex, Beltex. Ano? Bye! Ginagat mo ang mama ko, no? Awa nga din. Na mama. Magbinuutan. Nikaw na ka. Kung ano na birthday na masad ka, Adora. Adora. Ano na birthday na masad mo nga na trending man ka. Birthday mo nga dito sa social media. Uy, tikasan, gigaid kulaan. Sige, gigaid. Din ka gigaid. So, diyang tortured ako, ginahinay ko, hiluan ko. Limang ka, 965 years, gihiluan ko. Ya, nabuhi lagi ka. Pero yun naman ko, Nutuplex. Ay! Dara, oh. Mukhaan kag pandi. Kaon sa, oh. Kaya nagahin kag puerta lagi ay kabalaka. Kaon sa diha. Uy, ginoo, sorry, awan. Sa iyong mama? Ako mong bumalipong dito ko. So, kung dapat mo ko na magkuhan siya, kung ako makuya. Ano naman? Ilang ginagtamo sa kong mama. We're hunting her. Oh my God, why hunting? Because she is very greater now. She accepts the higher greater. The higher greater is getting angry to her. Oh my God. That's why I was getting away for her. So how is your life now? My life, I can accept whatever my God, Father in heaven, that's very given good. to me. But all I can say is, money is not important. Yes. What is important The is? important is you have a good, wonderful record in heaven. Oh my God. That is the most important. God bless you, Berta. We have to go now. And I'm going to erase your case. I'm not going to demand you in the court. I'm going to erase you. thank you, darling. Bye, Berta. Erase the case. Thank you, Bye, my love. darling. You have a good life. Bye-bye. You more. No, I returned it because I don't want to die. I'm alive. No. It's not for you to buy something take to eat No, or because drink. this is death. What do you want? No, I returned it because No, I'm not death. please. I have Don't life. get hurt. Because it's a good health. I'll give you something more. No, More money. More money, more life. more money is more life. No. Because you see me, it means that you are trafficking me once in my life. No, it's not
not like that. You know, Maximo is dead. It's only a financial assistance for you, darling, to be able to sustain and survive. Adora, I will change her to be not Adora. What? Because somebody are hunting her. Oh my God, why hunting? Because she is very greater now. She accepts the higher greater. The higher greater is getting angry too. Sige na, ikaw na dito pa. Mobile, pero mahal. Ito man eh. 20,000. 20,000 na. 20 pesos. 20,000 yung withdraw na dito sa bangko. Nanay mo mang sumpaon. Hindi mo na plus 55 Equals 500. 500. Minus 500. Drink 7-Up. Because, nagsagili yan. No. Huwag kayo isip. Yan naman, di ohaw. Sama niya, nung inom ng 7-Up. Ang 7-Up is to complete the DTI representative. 1-7-2-2-4-4. Magawa sa ako tayo alay. Bye-bye na, Dora! Erotic matic. Atik good. Ay, atik-atik. Ay. Mga laki. So, ito na-kidnap natin. Hindi kong nawak na rin na pa. Sila ba? Yan sa lapag. Atik-atik. Kung duwa pa kong kwarta doon. Walay datong. Atik-atik. Bakit atik-atik? Yung pag umani, okay ra laki. Okay ra huli. Atik-atik. Ano hindi pagawas ng Mautoy gahom. Nakuha natin sa lalaki. gahom sa atik. Gahom sa lalaki. Nakuha natin. May silit-silit. Oo. Ikaw alam ko sila gahom. Maripayan ka ron. Nasa imong sudan mo. Wa. Sampay na. Parang nagkaulay. Ay, nadayitay. Ako magkaulay. Mas tinta ka tuig na. Ma-order ka? Binder ka wa. Nag-binder ka no. Oo. Ang kamay yung tanda. Ay, yung mga ugda. BS ka dahil. Why ka unay for 60 years? Si Tinta. Si Tinta. Kay gituyok ni Kuan, Julian. Ay mo bronsi. Ngay mas uliyo ato. Pag-aras ko. Tapos lang, ay lang sila. Ay, sa Kuan di usahay. Kinsa siya. Usahay, nagadamgo ako, nga ikaw ug ako, nagkahigugmaay, ngano, gitiaw-tiawan, ang gugma ko kanimo, day. Ngano, gitiaw-tiawan, ang gugma ko kanimo, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the hype. Same as usual. Ha? Kung sa man ka? Pagkaon na ako yatag mo? Lahab ka di ka? Oh, di ka magkaulog din na to. Bisa ko, pwede ka indiksyonan ka mga ko. Dawatan lang na ako yatag mo gasto. Sunod na lang. Just to think my heart, if you wanna ride. So this is the end. This is where we to be together. Now you got together again.
how the way you fell into the night of creature of the Aba of the Eva girl. Hi, Berta. Sige, sige. Asang kalipay ko di sa asa ko paingon ni panghambog yun ika di sa asa ko paingon way buwas ang bangdahin ko magpabin ka ning dughan ko I love Cebu mahali ka ning dughan ko I love Cebu di ka mabuol, buot ang mga tao ang buol busa, asa pa ka, siguro ta o higana, manuri ka di sa lasa, dali na Cebu, mahandi ka ning dughang mo Ay, sa minta, di man ako Kanta lagi ka sa una to. Kang aman to, lyrics. Asi ka na. Ito na alam siya. Dakpo naman ta. Ah, Nakalidad naman gud sila. You cannot sing their songs. Eh. Nakabalik naman gud sila. Good buhi naman sila. Bright naman mga nulti. Kasi ko pila, balaod naman kala. Uy, luka naman sila. Uy, atay ba yan? Hindi naman yung mga buang. Naulian na di ay. Naulian na di ay. Ako na sinagpagbuang-buang. Ah, nagpabuang-buang na day ka? Sige ka buang yun. Kabuang-buang yung sakit. Hindi mo sila sakyan mo. Get man nilang imuha. Kuya, naam sila sa ride. Palahit ay ka di ay. Dilabit lang. Pero sa mga course ni mo, maayo man ka mo in English lagi. Sever. The one king, the great English. Mr. King second. Ang tuluan ko yan sa itsura. Sa real. Asa mo agi. Kapag ginituluan niya mga other.